Hi guys, welcome back to the channel. So now we're gonna discuss chapter 2 alkane section try this. Okay, so we have 7 questions in this part, so bear with me. Let's start with number 1. Name the following compound according to IUPAC nomenclature. So we're given with 3 compounds, A, B and C. So the first one, if we draw it again here, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then we got this one here. So the longest carbon chain would be the parent. So that means we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, or 5, 6, 7 or same. So that means the longest carbon chain is 7. So the name would be, the parent is heptane. Okay, and then anak dia adalah this one. Ini kan anak dia Nina, which is ethane. Maka nama lengkap, and then dia berada di karbon ke, to make it simple, 1, 2, 3. Okay, I believe that's the smallest one. Ya, yeah, kalau kita dikira dari kanan dia makin banyak kan, makin besar. So kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya rasa lebih kecil kalau kita pakai yang grey ini. So it's 3 ethane. Jadi nama lengkap dia adalah 3 ethane pula dah. Bukan 3 ethane ya guys. Anak mesti 3 ethyl. Ethyl. Jadi nama lengkap dia akan jadi, okay, ethyl heptane. Okay, B. Untuk B, parent dia adalah, kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 6 tu ya, it says parent dia adalah cyclohexane. And kita ada anak sebanyak 4. We got 4 substituent, and semua anak dia adalah methyl. So anak dia akan jadi, anak dia semua adalah akan bergabung menjadi tetramethyl. So pada 4 kan, so tetramethyl. And then anak dia, okay, if we want to number this, kalau kita mau bagi nombor nih kan, kita tidak boleh start dari sini. Jangan start daripada bahagian yang jauh sikit, yang berdekat-dekat nih, anak-anak yang berkumpul berderet-deret, lebih jimat kos daripada beranak jauh-jauh. Okay, jadi it's gonna be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so we're gonna get 1, 2, 3 and 5. Itulah anak dia. So 1, 2, 3, 5 dash tetramethyl cyclohexane. Okay, alright, and then C, we got, untuk C kita ada yang seperti ini. We got 2 cyclic structure, and kalau ada 2 macam ni, so ingat yang paling besar aja lah. So yang besar adalah yang ini, which is the parent is cyclopentane, sebab ada 5 kan. Okay, and then di sini ada satu anak, namanya anaknya cyclobutyl. Cyclobutyl, cyclopentane. And by the way, dia berada di karbon keberapa? So dia anak tunggal. So since it is the only substituent, so dia akan start di sana karbon number 1. So there you go. Itulah jawapan dia. Cyclobutyl, cyclopentane. Okay, question 2. Draw the structure for each of the following compound. So first kita ada 3 ethyl 2, 4 dimethyl heptane. So we're gonna draw this. So kita start dengan parent dulu. Parent dia adalah heptane. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane. And then dekat karbon ketiga ada ethyl. So if we count from the left, 1, 2, 3. So ada ethyl, 1, 2, turun bawah. And then dekat karbon ke-2 dan 4 ada methyl. So 1, 2 methyl, 3, 4 methyl. So there you go. That's the structure. And then B, we got 4 isobutyl 1, 1 dimethyl cyclohexane. So let's start with the parent first, which is cyclohexane.
6, so cyclohexane. So, and then we got anak di karbon keempat, isobutyl. Karbon pertama dan pertama ada dimethyl. Jadi kita sampai karbon pertama lah. Let's say our first carbon can actually be starting from anywhere here. So let's start with, let's say from here. So 1, 2, 1, 1 dimethyl. And then carbon number 1, 2, 3, 4. Number 4 dia ada isobutyl. So 1, 2, 1, 2, 3, 4 isobutyl. Okay, that's it. Okay, ingat isobutyl. Iso mesti ada cabang di hujung. Iso, cabang di hujung. Alright, next C, we got 1-ethyl 3-methyl cyclopentane. So we got cyclopentane as the parent. So cyclopentane, and then we got 1-ethyl. So at carbon number 1, let's say here we got ethyl. And then carbon number 3 got methyl. So 1, okay. So we got 1, 2, 3. So let's say this is carbon number 3. So kita pun tulis methyl. Tarik. Alright. That's it for number 2. Alright, so number 3. Draw all the structural formula for alkanes with molecular formula C5H12 and give their IUPAC name. Arrange the structure in order of increasing boiling point. Explain. My goodness, that's a very long one. So let's start with drawing the structural formula. Okay, kalau kita ada C5H12, so if C5H12, that means you got 1, 2, 3, 4, 5 yang lurus. Okay, and then we got 1, 2, 3, 4. Kita cut satu, jadikan dia branch. And then kita cut lagi satu, 1, 2, 3, and then satu. So these are the 3 structural formula for these alkanes. Alright, so now kita bagi nama. The name should be, this one is straight saja, so pentane. Second one we got 1, 2, 3, 4 butane, and then ada anak methyl. So nak di karbon yang kedua saya rasa. Betul? Methyl dan di karbon yang kedua. So 1, 2, 3, 4 kan. Jadi nama dia 2-methyl butane. The third one we got, oh terkurang ya, terkurang pula ni. Baru 1, 2, 3, 4. So satu lagi, satu lepas 5. Baru ngam, baru 5 karbon. So the parent should be 1, 2, 3 I guess, yeah. And then ada 2 anak, so dia dimethyl ya. So 2, 2 dimethyl propane. So 3 saja. So you got these 3. Okay. Arrange the structure in order of increasing boiling point. Explain. So kalau dari segi structure ni, boiling point, okay, kita quick notes dulu sikit ya. Boiling point depends kepada IMF punya strength kan. Okay, lagi kuat IMF, lagi tinggilah boiling point. So IMF ni dia tengok kepada 2 faktor, iaitu size dan juga dia punya shape sebenarnya. So kalau size dia sama, dalam kes ini semua 5 karbon by the way, semua 5 C5, so you cannot differentiate between the size. So kalau dia punya size sama, dan kita tengok faktor yang kedua iaitu shape. So in this case kita tengok shape. Shape ini pula ada yang branch, linear dan juga cyclic. So this one adalah pertemuan di antara yang linear dan juga yang branched. Okay, apa efek branching? So kalau kita mau tahu branch ni, dia akan lagi banyak branch, dia akan reduce surface area. So surface area itu shape dia kan, dia akan kurangkan dia punya surface area. Lagi banyak branch, lagi kecil surface area. Sebab lagi banyak branch, dia lagi compact. Lagi compact. Jadi lagi banyak branch, lagi compact, lagi kecil surface area dia. Bila lebih kecil surface area dia, that means dia punya intermolecular forces, ataupun yang lebih tepat van der Waals forces dia akan semakin lemah. So when the intermolecular forces or the van der Waals forces is getting weaker, so less energy required to break the structure. Okay, less energy required to break the structure. Then, kalau less energy required, that's how you know the boiling point is getting lower. Okay, so branching. Jadi kalau kita tengok balik in this question, particular question here, pentane to methyl butane and 2,2-dimethyl propane. 2,2-dimethyl propane adalah yang paling banyak branch, followed by methyl butane and also last kali pentane. Pentane linear saja. Jadi kalau kita mau susun, arrange in order of increasing boiling point, dia akan start daripada 2,2-dimethyl propane.
That's gonna be the paling kecil lah. Okay, followed by 2-methyl butane. And last kali paling tinggi boiling point antara mereka adalah pentane. Okay, this is how dia punya boiling point. Okay, order. So you can label it. Okay, boleh label di bawah ya. Okay. Increasing order of boiling point. Alright, so how do you explain? Okay, kita boleh buat general saja. Okay, kita buat kenapa 2-methyl propane ni paling rendah. So 2,2-dimethyl propane has the most branch. Okay, so branches reduce surface area of contact. So the van der Waals forces of 2,2-dimethyl propane, okay, is the weakest. So the boiling point is lowest. Okay, lowest. Okay, so sambung lagi ayat ni, belum habis sebenarnya ni. Tiba-tiba tidak mood pula ni. Okay. Okay, so kita boleh sambung ayat di bawah lagi. So pentane has bigger surface area. Okay, ataupun has the biggest. Okay, has the biggest surface area. Lagi senang kan, sebab dia paling besar. Has the biggest surface area. So the van der Waals forces of pentane is the strongest. Okay, so that's how you answer. So you must mention about branches reduce surface area. So van der Waals dia makin lemah. Okay, and itulah. Dan satu lagi point pasal yang paling tinggi. So at least you need to explain 4 points kalau soalan macam ni lah. Okay, alright. Okay, question 4. 5 drops of chlorine in inert solvent was added to methane and the mixture was then exposed to sunlight. A. State the type of reaction above. So, kalau kita tengok soalan ini, okay, chlorine kan, chlorine in inert solvent. Okay, jadi maksudnya dia pakai Cl2 dalam inert solvent dia adalah CH2Cl2 ataupun any inert solvent. Inert solvent ni boleh jadi benzin, boleh jadi CCl4, CH2Cl2, apa-apa organic solvent yang inert. Okay, ini yang famous lah. So let's say saya pakai CH2Cl2 dalam soalan saya lah ni. And then the mixture was then exposed to sunlight. So ada sana maksudnya ada UV. Okay, dia ditambah dengan methane tadi kan, by the way ada methane jadi CH4. Inilah yang berlaku sebenarnya. So kita jawab soalan. A. State the type of reaction above. So ada melibatkan UV saja, sunlight ada UV kan, jadi of course nama type of reaction dia adalah free radical substitution, automatic. Okay. Question B. What is the function of sunlight? Sunlight itu ada, ataupun UV itu ada to provide energy for homolytic
cleavage. Okay, ataupun kalau kita cakap to initiate the reaction. Okay, pun boleh. To initiate the reaction. Okay, to provide energy to initiate the reaction. Itulah ayat dia. Okay, C. Write the equation for the mechanism for the reaction. So saya sudah tulis di sini separuh jalan. So I can write this. Habis ini, okay. And product dia adalah dia akan replace, okay, akan replace one of the hydrogen with Cl. Jadi dia akan buat CH3Cl plus side product dia adalah HCl. Okay. Okay, that's it. And then D, write the mechanism. Oh wow, so kita kena buat pelan-pelan ni mechanism dia. Okay, so D mechanism. So kita akan start dengan initiation dulu. Okay, initiation kita adalah Cl. Okay, ingat tu ini Cl. Apa dia buat? Dia akan pecah dua. So separuh pergi sini, separuh pergi sini. Itu yang berlaku. Tapi kena ingat, semuanya hanya berlaku dengan kehadiran UV. So step initiation mesti ada UV. Okay, elektron dekat sini akan pecah dua. Jadi masing-masing Cl akan dapat satu unpaired elektron. Okay, selesai initiation. Let's go to second part, which is propagation. But I need more spaces, so I will just buat dia begini. Okay, now propagation. So step itu adalah propagation. Di sini sambungan dia. Okay. So di sini Cl dot tadi dia akan induced, dia akan kacau CH4. Okay, CH4 ya. CH4 tu hanya ada satu H yang akan terlibat. So saya buat begini saja. Lebih senang begitu. Okay, sebab dia tidak akan kacau semua hidrogen, dia akan kacau satu saja. Jadi apa yang berlaku adalah ini dia akan pergi dekat tengah bagi hint. Okay, and then bond ini akan terkacau begini. Okay, terganggu. H itu akan tertarik ke sana. Jadi di sini ada dua elektron ya guys. Di sini ada dua elektron. Jadi satu lagi akan pergi dekat karbon. And then terhasillah. Okay, terhasillah apa? CH3 ini dia sudah merajuk ya guys. Dia sudah dapat dia punya dot. Jadi tinggallah sini CH3 dot. Dot tu dekat C ya. And then yang ini pula, on the other hand, what happened to Cl dengan H? Mereka bergabung ya, menjadilah HCl. Ataupun kita buat H bond dengan Cl. Either one lah. Mana-mana. Dia bergabung sudah. Okay, now, belum habis lagi. CH3 dot pula, ini adalah propagation step. So, CH3 dot tadi, apa dia buat? Dia bilang, dia akan kacau spesies lain. So, Cl dan Cl yang masih belum lagi terjangkiti virus tai lalat ni. Jadi apa dia buat? Dia akan kacau. So kamu akan tanya kan, dari mana datang tiba-tiba Cl tu bukan Cl tu sudah habis kah? No. Cl tu datang sebab apa? Dalam ni ada banyak nih, dalam 5 drops of chlorine tu sebenarnya ada banyak lagi Cl tau, bukannya satu biji Cl saja. Jadi walaupun dekat initiation sudah ada yang bereact, tidak semua di Cl tu dapat UV terus react dapat ni free radicals. So ada sebahagian Cl yang mungkin stay, yang masih lagi tidak terganggu masa tu. Jadi dia kacau. So they will propagate. Jadi ini akan terganggu ke sini, and this one akan ambil elektron dia. Jadi terhasillah. Okay, yang ini buat bond kan. Asal kamu boleh nampak dua bertemu begini, dia buat bond. Jadi bila buat bond, terhasillah CH3Cl. Ataupun kita boleh tulis CH3 bond Cl. Itu lebih bagus lah kan. Sama aja. Dan yang ini pula akan jadi, okay, the other one ini pula akan jadi, dia dapat satu elektron kan, jadi dia akan jadi Cl dot. Buat lagi mana-mana dia punya dot. Cl dot.
Okay. And by the way guys, dia boleh dia nanti lepas sudah dapat sel dot ni akan buat balik benda-benda ni, dia akan kacau pula lagi CH4 yang masih virgin, yang masih belum jadi teh lalat. Jadi step ini akan berulang lagi. Sudah dapat ini berulang, dapat lagi begini, ini lagi ulang lagi. Jadi step propagation ini sebenarnya ada banyak, tapi diwakili oleh dua equation ini. Dia akan berulang-ulang beribu-ribu kali. Tidakkanlah kita membuat 1000 equation pula kan tiba-tiba. Jadi selepas propagation, maka kita sudah sampai di penghujung cerita dia. We have to terminate all this virus. Kita kena bendung. Jadi bertemulah segala spesies-spesies dot yang ada itu. Cl dot, CH3 dot, okay, dengan CH3 dot, lepas tu CH3 dot dengan, okay, kalau sebut begini pun boleh sebenarnya, CH3 dot dengan Cl dot, okay. Kamu perasan gak saya tidak buat simbol tambah, sebab just mau tunjuk, tidak wajib pun tulis sebab ini sudah bermaksud dia akan bertemu kan. Jadi kalau buat tambah, tidak buat tambah tidak masalah. So yang penting dekat termination ni semua akan bertemu. Kita mau hapuskan dia, kita kena bendung dia. Jadi Cl dengan Cl bila bertemu je akan dapat bond kan. Jadi Cl ataupun Cl2. Okay. And then CH3.CH3 akan jadi CH3 ataupun C2H6, and then yang last kali CH3 Cl. So there you go. Ingat asal bertemu buat bond. Mesti bertemu ya guys. Yang dalam mekanisme wajib tulis arrow. Okay. So that's how the mechanism for this reaction. Now question number 5. Combustion of alkanes could occur at the condition of sufficient and insufficient oxygen. Write two chemical equation when 2-methylbutane reacts in excess and B in limited oxygen. So kita pergi A dulu. So kita kena tahu structure 2-methylbutane dulu. Methylbutane. So 2-methylbutane ni dia ada 1, 2, 3, 4 and then methyl. Okay. Kita ada dua option bila mau tulis equation. You can either use this symbol or you can also use structure untuk combustion ya guys. Ini untuk combustion ya. You can use structural formula or you can simply use molecular formula, which is 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon, so C5. H dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terkurang. Sorry. Kira balik. Terlebihlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Jadi you can use C5H12 plus oxygen to produce. Kalau excess ya, kita tengok, kita tulis sama aja nih sebenarnya. Plus O2. Limited pun sama. Cuma beza dia adalah kalau excess oksigen, dia akan hasilkan CO2 plus H2O. Okay. CO2 plus H2O. Kalau limited oxygen, dia akan hasilkan CO plus H2O. Now we need to balance this equation. So balancekan dia kiri dan kanan. We got 5 carbons. Okay. And then we got 6 times 2, so 12. So tinggal oksigen pula. Oksigen ada 2 di sini. Sini ada 10 plus 6, 16. So sini 8. Balanced. And then the next one. Okay, kita dah CH12 ni. We got 5 carbon lagi sekali. And then we got 6 lagi hydrogen. But now oksigen kita ada berapa di sini? Kita ada 5 darab ni. 5 tambah 6, 11. Ini adalah angka ganjil. So 11 oksigen di sebelah kiri, di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada 2 oksigen. Jadi kita buat 11 per 2. 11 over 2. So that's it. Balanced. Okay, what number 6? What is the meaning of substitution reaction? Okay, substitution reaction. Okay, tindak balas penukar gantian.
is a reaction where a compound, an atom or group of atom, okay, in an organic compound, okay, is replaced, diganti by another atom or group of atom. Oh, tertinggal of ya, of atom. Alright, so it's basically that's it. Okay. So yeah, now you know. Okay. So basically adalah reaction di mana atom or group of atom in organic compound is replaced, okay, is replaced by another atom or group of atom. Diganti je. Okay, contohnya macam hydrogen is an atom, ditukar oleh Cl, an atom juga. Okay, contohlah. Okay, B. An organic compound X has a molecular formula CH3CH2Br. X is produced when the reagent Y, an organic compound, reacts with the reagent Z. Saya cakap Y dan Z react. Y itu adalah organic compound. Okay, kita tulis terangkan dia. And then dihasilkan X. X itu adalah CH3 CH2Br. Identify. Jadi X adalah CH3 CH2Br. So kalau Y organic compound, I believe dia adalah CH3 CH2. Okay, dia adalah CH3 CH3 which is ethane. Okay, sebab dia mestilah alkane. Sebab Y mesti alkane. Sebab tu dia punya jawapan ethane tu, kan? Y is an alkane. B pula, sorry, I mean Z pula. Okay, Z mestilah yang boleh react dengan dia ada Br di ujung tu, kan? Jadi mestilah Z tu Br. Z adalah Br2. Okay, tapi dia kena ada something tau, Br2 in organic solvent CH2Cl2 usually. Okay, itulah Y dan Z. Okay, ini number 1. Okay, number 2, dia cakap under what condition the reaction will occur? Under UV or sunlight. The presence of UV or sunlight, mana-mana lah kita mau tulis macam tu. Okay, and then C, write the chemical equation for the reaction. Okay, chemical equation dia adalah, kita tulis balik C2H6 tadi. Okay, ataupun kita boleh kita boleh kasih tulis balik yang betul. CH3 tambah Br2 yang CH2Cl2 tadi, dan mesti ada UV. Okay, so kita dapatlah produk dia adalah X, which is CH3 CH2Br plus dengan side produk dia adalah HBr. Okay, so that's it. Okay, dia masih adalah ethane, Br2, bromine ya, in inert solvent. And then ada UV, dan dapat produk dia monohalogenation tadi, and okay, reaction dia, and then dia punya side product adalah HBr. Okay guys, so now we've come to number 7. Chlorination of alkanes is very important process. Write the reaction mechanism of monochlorination of cyclohexane. Jadi kita kena tahu bahawa kalau kita dalam chapter ni kan, bahagian mekanisme ni semua, kita kena tahu dulu sebelum buat mekanisme, kita kena buat reaction equation yang betul. Jadi chlorination kita kena faham, maksudnya dia react dengan chlorine. Okay, chlorination. Okay,
Monochlorination of cyclohexane. Cyclohexane is cyclohexane. So kita kena tahu dulu cyclohexane. Kita kena tahu dia adalah react dengan klorin. Okay, in the presence of UV. Okay, kalau mau tulis dia punya inert solvent lagi bagus, CH2Cl2 solvent dia. And then UV. And dia akan hasilkan produk apa? So, sebelum kita tahu mechanism, kita kena tahu dulu apa equation dia. Apa produk dia dapatkan? Kita sudah tahu ini monochlorination. So, produk dia akan dapat one of the hydrogen. Okay, let me just show you that. One of the hydrogen anywhere. We got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We got 12 hydrogen to be replaced. Mana-mana dia mau ganti. So, ini adalah mono. Jadi, satu saja hydrogen. So, let's say I choose one here. This one here. Ganti di sini. Jadi, kita kena tarik di sini. Ganti Cl. Tapi sebenarnya ini kan dia boleh pusing. Dia kan cyclo. Dia boleh pusing. Kalau kau tulis sini H, sini yang kau tarik, tiada masalah. So, you can choose any hydrogen. As long as you only choose one hydrogen. Okay. And then side product dia adalah HCl. Because that hydrogen there will react with the Cl yang satu lagi di sini. Yang tidak melekat lah. Okay. So this is your equation. So, dapat equation baru kita boleh cerita pasal mechanism. Kalau reaction equation pun kamu tidak boleh buat, macam mana buat mechanism kan? Jadi now we already know the trailer. Now kita pergi dia punya drama sebenar dia. Drama tahi lalat. So, mechanism dia. Kita start dengan initiation. Ingat, initiation mesti ada satu equation. Initiate, siapa yang initiate? Initiate itu adalah UV yang initiate. Siapa yang kena initiate? Halogen, iaitu Cl dan Cl yang kena initiate di sini. Jadi, apa yang berlaku adalah this bond of Cl akan dikacau terbahagi dua. Okay. Sekali lagi. Arrow, okay, arrow mesti start daripada bond ya. Mesti start daripada bond. Jadi dia pun start. Okay, dapatlah Cl dot sebanyak dua bentuk. Dua ketul Cl dot. Okay, habis initiation. Now it's time to propagate this tahi lalat punya virus. Sebarkan virus ini. Jadi, the Cl dot dia akan kacau the alkene yang terlibat, and dia akan kacau siapa? Dia tidak akan kacau karbon, dia akan kacau hydrogen. So I will put hydrogen here. Dia keluar. Kita keluarkan hydrogen. Kenapa satu je? Sebab hanya satu je dia mau gantian. Jadi buat apa kasih keluar semua? Okay, now it's time to kacau. Okay, arrow mesti berasal daripada bond ataupun dot. Jadi sebab arrow tu adalah pergerakan unpaired elektron, pergerakan elektron. Jadi now, yes. Sekali lagi saya ulang. Okay. Tarik. Yang penting bertemu. And then, bond, dekat bond ada dua elektron kan. Jadi, another elektron akan pergi dekat karbon dia. Sekali lagi. Okay. So, dia akan hasilkan. Yang ini akan dapat dot. Sementara yang itu akan dapat bond H dan Cl. Okay. Alright. These two bertemu dapatlah bond. Okay. Moving on. Apa yang berlaku seterusnya adalah this. Yang ada dot tadi. Oh, bertukar tempat dia punya dot. Boleh. Ibaratnya kita pusing dia. Kita pusing-pusing dia. Kita nampakkah? Kita boleh pusing-pusing dia. Pusing. Kan sama tu mana-mana aja. Okay lah. Alright. And then apa jadi? This free radical yang baru dihasilkan ni akan kacau Cl bond yang masih lagi virgin, yang belum mendapat virus tahi lalat tadi. Jadi apa dia buat? Dia kacau. Ingat tadi dia tidak akan kacau direct begini ya guys. Tidak, murahan sangat. Ini dia akan pergi tengah. Okay, ini pun terganggu. Alright. And then separuh lagi pergi ke Cl. Okay. So produk dia adalah, ini tadi sudah ni kan. Ingat, kalau dia bertemu, sekejap saya mau bagi tahu ni, kalau dia bertemu begini, dia akan dapat bond lah. Dan yang satu dia akan dapat Cl dot. Okay, let me just remind you again. Arrow must start from the bond or the dot. Dari dot akan ada satu arrow, dari bond akan ada dua arrow. Ingat tu. Okay. Alright. Next. The last point. Kita mau habiskan dia. Kita kena terminate the virus. The tahi lalat. Termination step.
Okay. So now it's time to terminate. Kita akan kumpulkan segala virus yang ada. Kita ada CL dot. Okay. CL dot. Kita ada lagi cyclohexane tadi yang dot. Ikut saya lah kan Mugis 5 dot dia kan, yang penting ada 1 dot. And then last kali ni dan juga CL dot. Okay, it's time to combine. Okay, kejap. So, okay, apa produk dia? Bergabung, bertemu. Okay. Nampakkah saya buat kepelbagaian? Yang penting dia bertemu. Dia boleh begitu, boleh dari bawah atas bawah, bawah tiada masalah. Yang penting bertemu. Okay, and then dapatlah Cl2. Alright. Cl. Dapatlah ini. Jembatan dengan boleh. Dan dapatlah ini. Okay. Asalkan dapat bond. Okay. Bertemu akan dapat bond. Okay, ingat sekali lagi, initiation ada 1 step, propagation ada 2 steps, and then termination ada 3 steps, 3 equation. Okay, quick tips for mechanism. Pertama sekali, simbol ini dia mesti ni, tengok betul-betul. Ini adalah single headed arrow. Dia mesti single headed. Okay, single head dan maksudnya dia ada 1 elektron bergerak, unpaired. Dia tidak terpasang, tiada pasangan. Jadi, arah dia mesti start daripada, it can either start from dot or it can start from bond. Kalau dari bond, kalau dari dot, okay, ini kan pergerakan 1 elektron. Ini 1 elektron, 1 elektron. Dalam dot memang ada 1 elektron, tidak masalah. Tapi dekat bond ada 2 elektron. Jadi, arrow dia mesti satu keluar sini, and the other one mesti keluar sini pula. Mesti ada pasangan dia. So, dari arrow mesti ada 2 arrow yang keluar. So, itu 2 benda penting untuk mekanisme, kena tahu. Dan apabila, apabila 2 dot bertemu, dia boleh bertemu begini, boleh bertemu begini, boleh bertemu begini. Oh, sorry. Jangan melekat kan. Bertemu begini. So, asal dia bertemu saja, dia akan hasilkan bond. Remember that. Jadi, mind your arrow.